से सिंदूर नहीं गला मो झील काली प्रथम कुमार पूर्णिमा कर राति अधरे आमर चौरा पेंटिंग चली तो तापर ये देखो सका सका पूरा सजाड़ी देचे मु सब पूजा पूजी झील को उठाइबी 6टा बाजीगला जेहेतु एत छोट छुआटा आ कौन करवा से कि एत जल्दी तो से उठी पारबनी तो उठला पर निश्चिंत पूजा करूँ उठे देलानी पापा झील पूरा गाधा पाधा कर रेडी हो सारा ये देखो खई फई पूरा सजाड़ी मुझे सब रखीदे ता मांजोल टेका जिनस पूजा सब जिनस ताको भी गाधे पाधे अलता लगे नुआ ड्रेस पिंधे नुआ चूड़ी पिंधे सब पूरा पिंधि पांधि सजा कर चलतु जा आंजोल टेकर कार्यक्रम आरंभ करवा केमती आंजोल टेक्ची मो झील देखु पूरा मु केमिति ता हाथ रे अंजुली धरेबी मु निचे भी चिंता कर पाउनी एते छोटटा सी आहो एटा मो जीवन रो भी प्रथम मो झियो को मु अंजुली दउची जोटा कि मु आज पर्यंत करी आस्थिली मु निजे अंजुली टेकथिली बाहाघर रो एबे 3 वर्ष हे गलानी प्रथम वर्ष ता अंजुली टेकथिली मझिरे 2 वर्ष गैप परे एबे पुणी मो झियो रो अंजुली टेका तो देखंतु एठी आउ आज बहुत खुशी लगुच गोटे नुआ एक्सपीरियंस माँ हैला परे सबु किछि बदली जाए सबु किछि नुआ नुआ अनुभव समस्ते करते जी केवल गोटे झीर माँ बुझी पड़ो जे से निज झील थिला आउ एबे ता झीर से सब काम करुची तो आओ नबा लो हाँ दा अंजलि कर अधिका धरिबु हाँ अंजलि कर हाँ अंजलि कर बड़ा अंजलि कर हाँ छाड़ूनी हाथरू किछि ए पट कर मो जो पट है जे पट कर आड़े आधे ना पड़ू तारा हमरे एमती उठेलु रो देखा अंजुली देखा छोट छुआ ना तो से धरवा को भारी हैरान कर सहित भी धरिया माने मु बसी गले से उठी पारुनी ठिया तले माने ताकू छिड़ा कर मु छिड़ा हला बेल को बहुत माने असुविधा होचे ना तो से बसी बसिकी सब जगह कर दौचे प्रथम थर छोट पिला ताको कौन एत परफेक्ट करी हबो कि तो मु भी ता सहित बसी जाइए आउ प्राय सब सरी आसलानी जेहेतु 7 अंजुली 7 थर माने सूर्य माने चंद्र को अंजुली दबा को पड़ो तो से कि सब कला बेल को टाइम लगुच आ सब भी मुझे आपण मानक देखा माने शेयर करने को चाहूँगी एबे सरीगला 7 अंजुली बस तापर कुल्ला रे खई ये करदेव
ଆଉ ବନ୍ଦା ବନ୍ଦା ହେବ ଆଉ ତାପରେ ସରିଲା ମୋ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚଉରା ପୂଜା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫୁଲ ପକେଇଦେଲ। ତା ଚୁଡ଼ି ଖସି ଯାଇଛି ସେ କଣ କରିବ? ତା ଚୁଡ଼ି ଖସି ଯାଇଛି। ଆଉ ଲୁଲୁ ୟାର ନାଇଁ ସେଇଠି 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 ଥା ଆଉ ଲୁଲୁ କରିବୁ। ହଁ ସରିଲା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ଚଉରା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଏଠି ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ତା ପାପା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଆଣି ସବୁ ସଜେଇଛନ୍ତି ଚଉରା ପାଖରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ବି ବନେଇକି ଚାନ୍ଦ ବନେଇ ଦେଇଛି, କଳସ ବସିଯାଇଛି, ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି। ବାସ୍ ଖାଲି ପୂଜା ହେବ। ଆଉ ଆଗ ତରିଆ ମୋ ଝିଅ ବସିଗଲାଣି ପୂଜା କରିବାକୁ। ସେ ବଡ଼ ପୂଜାରୀ ସବୁଠୁ ସିଏ ତାର ପୂଜା କରିବାକୁ ବସିଛି। ତା ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ତ ସିଏ ବସିଯାଇଛି ପୂଜା କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛି, ଘଣ୍ଟେଟାକୁ ଧରି ଖାଲି ଘଣ୍ଟେ ବାଜେଇବ ଆଉ ସବୁ ପୂଜା ଚଲେଇବ। ତାପରେ ସବୁ ତାପରେ ମମି ଆସି ପୂଜା କରିବେ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କଲାବେଳେ ସିଏ ତାର ଘଣ୍ଟେ ଧରି ପୂଜା ଚଲେଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମସେ ବସିଛି ଆଉ କେତେ ଖୁସିରେ ତାର ପୂଜା ଚଲେଇଛି। ତା ପ୍ରଥମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା। ଆଉ ତାର ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେ ତା ଛୋଟ ଘଣ୍ଟିଟା କଣ ହେଲା? ବଜେଇ ଦେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୂଜା କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ରୁହେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚାଉଳ ସବୁ ନେଇକି କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି ତଳେ ପକେଇକି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ପୂଜା ତାକୁ ଆସେ ସେମିତି ପୁରା ଚଲେଇଛି ତା କାମ। ସିଏ ତାର ପୂଜା କରୁଛି ଚଉରା ପୂଜା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବସ୍ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବାସ୍ ସଜାଡ଼ିକି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଦୁବ ନେଇ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେଇ ସବୁ ନେଇକି ତାର ପକାପକି ଚଲେଇଛି। ଏବେ ଚାଲିଲେ ମମି ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବେ। ଆଉ ବାକି ପୂଜାପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ସାରି ଦେଇକି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରଥମ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥିଲା, କିଛି ନୂଆ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ସବୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ତାହା ଘରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ମୋ ଝିଅର ଡ୍ରେସ୍ ବି ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ଦିନ ଭିତରେ ସେ 3ଟା 4ଟା ସେ ରଖିଥା, ସେ ତାର ପୂଜା କରିବ। ସେ ଚାଉଳ ରଖିଥା, ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପକେଇ ପୂଜା କରୁଛି ତାର। ସେ କରୁଥା ତଳେ ଇଆଡ଼େ ହେଇ ସାଡ଼େ ଦେଖ, ଏଇ ଚନ୍ଦା ମାମୁଙ୍କୁ ପକେଇ ଦେ ଫୁଲ। ବଜେଇ ଦେ ଘାଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେ ଦେଖିବେ।
ଧନ ରହ ଧନ ଧନ ए नड़िया ढूकर नड़िया ढूकर नड़िया ढूकर तक थो नहीं नड़िया ढूकर बड़ा 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 नड़िया बड़ा डू डू कर दे डू 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 ସବୁ କରିଅଛି ସଇଲା ନମ ନମ କରିଦେ ନମ ନମ नम नम मुंडिया मार दे ସେଟା ସେଇଠି ରଖିଦେ साइड रखी दे तापर आनिबू मुंडिया मार दे आग मुंडा लगे मुंडिया मार एठी मुंडिया ମୁଣ୍ଡିଆ କରିଦେ ଚନ୍ଦା ମାମା ए चंदा मामा ठीक ए देखुआ ନମ ନମ କରିଦେ नम नम कर चंदा मामा ନମ नम କରିଦେଲେ ନମ ନମ से एते जिंस देखि कंफ्यूज हो जाउछ ठीक चंदा मामा है से एते जिंस देखि कंफ्यूज हो जाउछ कोनटा करबी डुडुल है चंदा मामा हे चंदा मामा ଏଇଠି ଏଇଠି ନମ ନମ କରିଦେ ଚନ୍ଦା ମାମାକୁ ନମ ନମ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଧନ ମୋ ସୁନା ଓଲ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିଛି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବାକୁ ତ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ଗର ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ଆଉ ଝିଅର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ଟମଟମ गोटे पार्टी रे बसी फुल आ गोटे हाथ रे आ गोटे धरा ହେଇଛି ତଥାପି ତାର ଲୋଭ ଏଇଟା ତମ ଅର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ମାମା ତାର ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଉଛି ଗେଲି ତାର କାକୁଡି ଖାଉଛି ହଉ ନାଇଁ ଘରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏତିକି ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ପାଟି ଗ୍ୟାପ ଦଉନୁ